Horror train to guys, horror train naman to. Dito kami ngayon sa horror train naman guys. Hindi kami lang dito. Wala kang kasama. Mami! Nakakatakot guys. Delikado tayo dito guys kasi may mga kasama tayo magpapasok tayo sa lugar. Ito yung ano guys, horror train guys. Eh, bakal naman. Sila guys, ang saya din nila dyan sa likod guys. Oh, di ba? Kaway-kaway be. Oh, di ba? Ito. Oh, di ba? Ayan na girl. Oh. Papasok na kami guys. Ito na guys. Kaway-kaway kayo dyan. Lugi ako na dyan ka sa bungad eh. Oh, di ba? Para lang kami na sa Japan guys. Para. Okay. Ay. Natapos din guys. Saglit lang guys. This is it. Finish. Yun na yun. Yabang ah. Finish. Yabang natin guys ah. Yan na guys. La 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 la. Oh, diba? This is extreme experience guys. With my family guys, di ba?